قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو الذي توكلت وهو رب العرش العظيم. Asalnya berapa? Enggak tahu. محمد وكان ولكل شيء عليما يا أيها النبي إنا أرسلنا شهيدا وبشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وأمنوا بما أنزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر لهم سيئاتهم وأسمع أعمالهم ومحمد رسول الله الذين معه يشهد على الكفار وما بينهم تراهم ركعا سجدا ويبتغون فضلا من الله رضوانا سيماهم في وجوههم من أشر وسجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل والإنجيل كزرع وغير شيء شدعهم فعازرهم فاستوى على سوقه يروا إليه وغفرة بهم الكفار وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيما. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد أشرف بدر في القول أشراف صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم الداعي يدعو إلى الحق صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى منتك وأسلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى حقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي يا ربي صل على محمد وجعل من الشمس ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلم وسعي ما تقدم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وفق من الخير كل مغلق يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بهبل النبي توفى يا
على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الوالي سبحانه المبسوط في الوجود كرمه وإنسانه. تعالى مجده وعظم شانه خلق الحق بحكمة وسوى عليها علمه وبسط لهم من فضل المنة ما جرى في أقداره القسمة. فأرسل إليهم مشرق خلقه وجل به رحمة بلغت إرادته الأزلية بخلق هذا الأبد المغمور. فانتشرت آثار شرفه في الأوهام بالشهادة والعيون. وما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. سورة كاملة ظهرت في هيكل المعمول وتعثرت بوجودها أقناف الوجود وكرست برة العوالم بطراز التغريب. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم القدس الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاشع. وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بالتعداد ولا يقر تكراره بكثرة سردات حيث أبرز من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان صلى الله عليه. يتشرف بوجوده الثقلات وتنتشر أسراره في الأكوان. وما من سر اتصل به كون منير إلا من ثواب فضل الله على هذا النبي صلى الله عليه. يا لقلب سرور قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا. إلا شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. والحسن على الوقوف وتنام في مجده وتعالى
نهض الضلوع في مجتمعه بشرا كاملا يزيل ومن علم ما قد رعته رفعة في شؤونه وكمالا وسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في ذعكر معاني الجنان انتشرت منه في عالم البطون والنور وملأ الوجود خلقي النور وتبارك الله بالله الكريم بشرت آياته في ذكر الحكيم بشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فجأت هذا البشارة وتركها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم زائد الأنبياء. السلام عليك أصفى الأتقياء. السلام عليك زائد الأنبياء. السلام عليك السلام
السلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلم على اليقين مثل ذلك الإدعاء وتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله فالمبلغ لله أمره بتبليغه بحلقه بالفرضه ونفله أمد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين بسراجا وقمرا منيرا فما عظمها من منة تكرم الله بها على البشر فما أوسع من نعمة بشاشرها في البر والبر اللهم صل وسلم يا جل الصلوات وتميها واستتميات وأوسعها على هذا العمل الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في ليلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواسم الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإكرام صلاة يتسلك يا روح المصلي عليه صلاة يتسلك يا روح المصلي عليه صلاة يتسلك يا روح المصلي عليه ويمسك بقلبه النور سجعل في به ومبته ويكرم هذه الآية الليل في حسبه وعلى وصفه الذي ذهب وزحف المجد بقرته وتخيروا بلا شرف الأسرين وابنه ومبته ما عطر الأقوال بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلق قدر الله بعلم قديم بظهور أسرار تخصيص البشر الكريم بالتقديم والتكريم
وقد القدرة باهرة بالنعمة الواسعة ومنة غامرة فانفلقت بيضة التصوير في عالم مطلق كبير عن جمال مشهود بالعين عليه رسول كمال مطلق وحسن التنزيه وتنقل ذلك الجمال الميمون إلى أصناف الكريمة والبطون فما الوسط ضمه إلا واتمت عليه من الله النعمة وهو القمر الدم الذي يتنكر في بروجه يتشرف في موطن الاستقرار وموضع الخروج وقد قضت الأقدار نزلت بمقضى وظهرت من سر هذا النور ما ظهرت وخصصت به من خصص المولد مستقر في أصلاب وفاخرة ولها من شريفة طاهرة حتى برز في عالم شاهد بشرا لا كالبشر أمور حجر أفكر ظهوره وظهر فتعلقت همة الراجم لهذه الخروج سلم عليه أن يركم في هذا الكرطاس وهو لديه من عجائب ذلك النور المعروف وإن كانت تواصل لكن في معشر أوصاف ذلك وموصوف تشويق للسامعين لخواص المؤمنين وترويح للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه إلا فإن تعب الأقلام يشعر خير الأنام لكن هزني إلى تدوين ما حفظه من سير أشراف المخلوقين وذكر الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وسلم في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي تعمق بهذه الحضرة الكريمة ولا عين تشوق إلا سمع أوصاف عظيمة ولعل الله يرفع به متكلما والسامع ولعل الله يرفع به متكلما والسامع ولعل الله يرفع به متكلما والسامع شمات هذا النبي الشافي يتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى آله القرآن يمد معركته الأنامل إن استفاده الفهم من صفات هذا العمل المحبوب الكامل والشمائل التي يحسن شمائل أولادنا أنزل ما بلغ إلينا في شعر هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرف بكتابته القلم والكرطاس وتتأثر بأعدائه الأسماء والأبصار وتبلغنا في الأحاديث المشهورة أنه لا شيء ولا قرب هو النور المود في هذه الصورة فنور هذا الهدي أول مخلوق خرج في العالم فمنه تفرع الوجود خلق بعد خلق فيما حدث وما تقدم وقد أخرج عبد الرزاق يزيدي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد عدت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة فيها اتصلت نشأت من البرية بكمال الخصوصية ما استودع هذا النور المبين أسلاب الخطور وبطون من شرفنا ومن العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم.
حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصصته لتمارين أبيه الكريم أحمد الله بن عبد المطلب ذي القدر القديم وأمه التي هي في المطاف عاملة أسدة الكريمة عاملة فتلقوا سلطان الله وألقوا إلى بدرها فدمت عشاقها لمعونة الله محافظة على هك هذه الدرة وصونها وأملت برعاية الله كما ورد أنها هملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تسلو منه ألما ولا إلنا حتى مر الشهر بعد الشهر بالحمل فقرب الطهر إلى عمل الشهادة تنبسل على حي هذا العالم ويوضات فضله وتنشر فيه آثار مجد الصبي صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومضارك في هذه الدورة مكنونة وجوهرة مصونة وكل يشبع ويمسي في سرور وفتحان شكر في ظهور ترك هذا السراج وعيون متشوقة إلى بروز متشوقة إلى بقيض جواهر الكنوز وكل دابة لقريش نطقت بفصل العبارة بجمع بشارة وما من حمل الحمى في ذلك العام إلا أتى في أمر هذا الغلام من بركات وسعة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماء متطبقة بعطر الفرد مراقة أشراف البريات خروج العالم الخفاء إلى عالم الظهور وعلى تدخل في الظهور والظهور وظهر الله في الوجوه بهجة التكريم وبسط فيها لنا كثير مائدة التشريف والتعليم بمرور هذا بشر الكريم اللهم صل وسلم الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على وهين قرب ونودي هذا الحبيب أهل السماوات والأرض ومن فيهن بتراهيب وأمطار الجود الإله على أهل الوجود تاسجة وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيب لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة تشمكنا هذا المستور ببث نور كاملا في علم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحقهم على من تم الله عليه النعمة من حواس الأمة أن ينظر عند غير الأمة تعليسا لجلالها المسعور مشاركة لها في هذا السمات المنظور فاضر بتوفيق الله سيدة مريم ومريم وسيدة آسيا ومعهما من الأمور الحين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فتركت التي رتب الله له صدوري ووجود هذا المولود فانفرق اسم الكمال من النور الأمور وابرز الحمدة الممنون وإلى لله التعظيم والسجود صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي السلام عليك يا رب
السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا نبي عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك أشرق الكون في مجام وجود المصطفى Allah ya Nabi Salam alaika ya Rasul Salam alaika ya Habib Salam alaika Allah ya Nabi Salam alaika ya Rasul Salam alaika ya Habib Salam alaika
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بالمحاسن الأخلاق بما تضيف الكتاب فيه بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الروح سمل واللغة المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة ولو ما سهولة أخلاقه الهيبة والهبة والقوية التي ترتيب منها فرائس الأقوياء إلى البرية أما المساكين كثرة طرق والمنازل بألف ذكري تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في الخلق وملك وشرف الخصوصية فما من الملك في البرية مأمور إلا وهو متلقى عن سيد الوجود. أدمغت في وسط الحبيب والشعر وله الخلا في مجده ومكانه أو صوب عز قد تعالى مجدها عودت على لذة السحاب ناره وقد انبسط قاله في تنويره ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وكحكاية ما ضرب الله بهذا الأبد المقرب من التواريخ والتقادير والخلق العظيم وأسر مني أن أمسك أئمة الأقلام في هذا المقام فقرب السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يغسل القدم كما يغسل التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما نظم الفكر من ورد صافرة محمدية وفودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة توجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تهد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك أشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع الأمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بالشرف الأفخر في كل مواتن من مواتن القرب ومظهر وقاسم ذلك في عبادك وساكيك إرشادك لأحد ودادك سيد الكونين أشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أوطارنا ونتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية الأمالنا وتقبل لنا منا ما تحركنا فيه من هديتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الهادرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمر وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره وولاه ظاهره وحم ببركته وشرفه وجهته أولادنا ووالدينا وأهل كفرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعدم راية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مغدا وسرورا واكشف اللهم قربة المكروبين وقف دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبدك المؤمنين أجمعين واقف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك نصر على المعتدين من المنافقين والكفار وجعلنا ربنا يا ربي في حسن الحسين في جميع البلايا وفي الحزن المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق خدمتك قائمين
وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين والمسلمات واختم لنا منك بخير أجمعين وصلى الله وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والمطلوب. اللهم إنا نسألك أن تثيبنا على قراءتنا هذه غيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما وأن تتقبلها منا بفضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا ونسألك اللهم أن تجعلنا منا هدية نوصلها إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة في شرفه وكرمه في ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح إلى كل والصحابة والقرابة ولرسول الله أجمعين ثم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد بربك وإحسانك إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الأنبياء والشهداء والصالحين وخصوصا إلى روحي Panjatna mana huna fi sababihi Allahumma nawwir ala ahli kuburi kuburakum wa anzil alaihim rahmati wal bahjata wasrur Allahumma fir lakum warhamhum waj'al jannati manazilahum wa masakinahum ya arhamar rahimin Allahumma ja'al al-Qur'ani lakum fi kuburihim mu'misat wa fi qiyam syafi'an an nirani sitran wa hijaban wa nasratan nuran fi jannati rafiqah ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wa sallallahu alaihi ala hadzal habibina huwa wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati juga yang saya taati Abah Kulfatul beserta jamaah dan santrinya yang berhadir pada malam hari ini. Juga yang saya hormati Ketua Bakul Konstitusi Maju juga yang hadir pada malam hari ini, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala curahan rahmat dan nikmatnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan pengajian rutin pada malam hari ini.
Alhamdulillah pada hari ini hadir di tengah-tengah kita yaitu Guru Doktor. Mudah-mudahan beliau yang akan mengisi pada malam hari, mudah-mudahan apa yang disampaikan ilmu kepada kita semua bermanfaat, kita bisa pergunakan di dalam kehidupan sehari-hari yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga sahabat dan pengikut-pengikutnya sampai ke akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, untuk mempersiapkan waktu kepada waktu dan tempat kami haturkan. Masih. Mana nyaman? Itu ini. Oh berjalan. Tes 1 2. Tes 1 2. Beho kah? Bagus lah. Bersih. Mantap ya. Kita mulai jam berapa? Jam 9. Jam 9:05 selesai kita. Paguyuban apa tadi? Paguyuban Nganjuk itu Jawa Timur kah? Jawa Timur. Sebelah Bengalon. Brangalon. Jombang itu terkenal kota santri. Nganjuk terkenal kota pecel. Kita mulai. Hemat waktu, maksimalkan waktu, bulik dapat ilmu agama insyaallah. Ya, langsung aja tawasulannya sudah dibaca tadi kalau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Al-Mubarakah di lingkungan Citra Niaga yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan seluruh orang-orang para habaib, para syarifah, para tuan guru, khususnya anak muda kami sendiri Haji Anur beserta keluarga, serta Pak Haji Harsono, serta Ketua Paguyuban Nganjuk yang alhamdulillah 2 kali ulul majlis ini beliau konsisten istiqomah hadir. Seluruh jamaah majelis, anak-anak kami yang hadir di dalam majlis Al-Mubarakah. Alhamdulillah malam ini kita diberikan waktu, kesempatan, kesehatan yang prima. Kemudian yang terpenting kita, Allah masih menetapkan hidayahnya di dalam batang tubuh kita, di dalam hati kita, sehingga kita dapat melangkah, dapat duduk di tempat majelis ini dengan tujuan langkah yang sama juga, yaitu untuk menuntut ilmu agama, ilmu yang fardu ain, ilmu yang menambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang membicarakan perkara-perkara yang dihalalkan dan diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di dalam majelis seperti ini, niat menuntut ilmu agama, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita, hidup atau yang telah wafat, dosa guru-guru kita semua, dosa keluarga kita semua, bahkan dosa jiran-jiran tetangga kita, mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat, doa dan harapan kita semua, khususnya hajat akhirat dengan dimatikan kita, diwafatkan kita, orang tua kita semua, ahli keluarga kita semua, kaum muslimin dan muslimat, khususnya jamaah Majelis Taklim Al-Mubarakah, semuanya dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah,
dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ulun sampaikan begini cerita riwayatnya. Kalau kita ini mungkin sering duduk di majelis ilmu seperti ini, siang, malam, tapi yang menjadi tanda tanya itu, bisakah ilmu itu lengket bahasanya di dalam hati kita? Bisakah kita mengamalkan ilmu yang sering kita tuntut di majelis manapun seperti itu? Misalnya kira-kira, kadang hari ini kita dapat, hari ini hilang. Nah, ulun sampaikan di dalam sebuah kitab dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pian amalkanlah supaya pian menuntut ilmu itu bisa dapat diamalkan kembali. Kalau pian ini kada diamalkan dari hadis Nabi ini, pian hanya duduk di majelis ilmu, keluar dari majelis ilmu, hilang ilmu tadi. Rugilah, rugi. Karena di dalam kitab Ihkamul Fuqaha, juz 2 halaman 92, yang menyebabkan kita keluar dari Islam, murtad, ridhoh, artinya jatuh kepada kafir, ada 14. Dari 14 itu salah satunya menuntut ilmu, rajin, tetapi tidak bisa mengamalkan ilmu tersebut. Maka orang ini ridhoh, putus Islamnya, putus imannya, maka dicatat sebagai orang yang keluar dari Islam, yang disebut dengan kafir orang itu. Paham sudah? Nah, jadi diperhatikan, mudah-mudahan pian bisa mengamalkan dari hadis Nabi ini supaya ilmu bisa dituntut, kemudian bisa diamalkan seperti itu. Itu kalau oke. Yang pertama, yang harus digawi di dalam hadis Nabi itu, sholat ini rakaat sholat malam walaupun hanya 2 rakaat. Itu yang pertama. Seringi ke majelis taklim, tapi jangan ditinggal sholat malam, minimal 2 rakaat. Guru, apa bedanya tahajud dengan qiyamul lail? Beda. Langiti beda. Kalau qiyamul lail itu pian menghidupkan malam dengan ibadah sunnah, pian baca Quran, pian berzikir, itu qiyamul lail. Kalau tahajud itu pian sembahyang sesudah isya 2 rakaat sebelum terbit fajar, itu namanya tahajud. Nah, jadi kalau hendak ilmu yang dituntut itu bisa pian amalkan, jangan tinggalkan sembahyang malam walaupun hanya 2 rakaat. Apalagi ibu-ibu namanya Bibinian ini disebut wanita solehah. Dalam kitab Sahih Bukhari, ciri wanita solehah itu Rasulullah mengatakan mereka bangun pada waktu malam hari untuk ibadah kepada Allah. Kalau ibu-ibu kada bangun malam, berarti bukan wanita solehah. Itu jawabannya dari berdasarkan kitab ulun temukan. Oh, saya solehah, guru. Apa cirinya? Nah, salah satu ciri dalam kitab Sahih Bukhari, perempuan itu kata Nabi bangun pada waktu malam. Paham? Orang yang kada bangun malam itu kada sembahyang 2 rakaat karena telinganya dikencingi oleh setan. Pahamlah? Pian kada bangun malam, berarti telinga sampean itu dikencingi oleh setan. Mungkin telinga kita ini bukan beliter lagi, tapi beember kami iblis di situ. Kenapa? Karena sebab pada bangun malam. Ulun banyak referensi kitab, baik Hilatul Aulia, Karamatul Aulia, Sarah Ainiyah, yang bicara tentang para wali. Sebagian imam-imam para wali itu mereka tidak tidur pada waktu malam, bahkan mereka sembahyang subuh dengan wudu isya itu sampai 40 tahun. Sembahyang subuh pagi dengan wudu isya ada yang 40 tahun, ada yang 30 tahun.
Kenapa? Mereka menghidupkan malam dengan ibadah sunnah. Makanya mereka menuntut ilmu, tapi dapat mengamalkan ilmunya. Kenapa? Sebab karena mereka bangun pada waktu malam hari dan mereka sekurang-kurangnya 2 rakaat sembahyang. Itu yang pertama. Lah, mudah-mudahan kita bisa bangun malam. Ulun gurai bangun malam, mbak kami guring lagi ya. Tuh ibu-ibu yang di sini dulu tapi pindah ke Papua sudah. Tidak ada lagi di sini dorong. Ya kalau lah, tidak ada lagi. Mudah-mudahan. Yang pertama bangun malam. Kalau namanya penuntut ilmu, usahakan jangan kada bangun malam. Minimal terakhir. Tetapi dalam kaidah hukum fikih itu tidak ada lagi sembahyang sunat setengah jam sebelum subuh. Kada boleh lagi menggawi sembahyang sunat. Ini setengah jam subuh masih aja sembahyang apa? Sudah dilarang waktunya. Setengah jam sebelum subuh itu tidak ada waktu sunnah ibadah kecuali sembahyang sunat wudu atau ketika masuk masjid tahiyatul masjid. Kurang sembahyang taubat batal sudah. Sembahyang hajat batal sudah. Setengah jam sebelum subuh itu kan ada lagi waktu nama sembahyang sunat. Di situ yang perbanyak istighfar, minta ampun pada Allah. Itu. Yang pertama lah, nyati bangun malam supaya bisa mengamalkan ilmu. Yang kedua, Rasulullah mengatakan dawamul wudu. Wudu jangan batal. Paham? Wudu jangan batal. Kalau pian ulun minta maaf lah di dalam kitab Fathul Bari itu nah, kalau pian masuk masjid kada wudu, kepala pian diganti dengan kepala anjing. So masjid itu nah kada wudu diganti kepala pajak dengan kepala anjing ya. Itu dalam kitab. Orang belajar kitab Fathul Bari ketemu. So masjid kada wudu atau minta maaf masuk masjid kada kopiah. Nah, kepala orang itu diganti dengan kepala anjing oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 yang diganti kepala anjing itu. Masuk wudu masjid tanpa wudu. Yang kedua, masuk tanpa menggunakan kopiah. Dalam kitab Sarah Al-Jawahir min Hatul Qulub, kopiah ini perhiasan orang yang beriman. Makanya salah satu yang su'ul adab ada kada besi adab dengan Tuhan itu dengan Allah itu ketika pian sembahyang tanpa kopiah. Jadi jangan kada kopiah, saudara ulun sini semua. You understand? Itu. Minum dulu lah. Kita santai aja Pak Haji lah. Kita sampai jam 1 kayak Pak. Yang kedua, dawa bolodo, jangan kada bodoh pula. Jangan kada bodoh. Masuk masjid. Nah, di dalam kitab Boghiah banyak disebutkan ada beberapa tempat yang disunahkan ketika kita dalam keadaan bodoh. Hukumnya sunnah. Walaupun pian kada bodoh boleh. Yang pertama qiraatul Quran, membaca Quran, boleh kada bodoh. Yang haram dalam kitab Kifayatul Muhtadi itu menyentuh, memegang, mengangkat Quran, itu haram. Tapi kalau pian membaca silakan tanpa wudu. Pian bakantun di situ nah duduk Yasin bolehlah, boleh. Cuma kada diberi pahala sempurna, itu aja. Paham sudah? Membaca Quran tanpa wudu boleh, boleh. Artinya hukum membaca Quran itu cuma ketika diiringi dengan wudu, wudunya hukumnya sunnah. Yang dilarang itu menyentuh, memegang, mengangkat, itu hukumnya haram. La yasu'ilal mutahharun, kalau ada Quran itu di sini tulisan, pasti ditulisan. Yang kau sentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan sudah dalam keadaan suci. Nah, itu. Makanya Imam Abu Hanifah itu ada dalam kitab meriwayatkan banyak orang ahli Quran yang sering membaca Al-Quran tapi mereka pertama dilempar ke dalam neraka daripada orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ini nah, Quran tidak mempunyai, kita tidak mempunyai adab dengan Al-Quran seperti itu. Ngaji usahakan bodoh, sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya bodoh kalau membaca Quran. Yang kedua, wasama riwayatus solihin, mendengar riwayat orang soleh, baca manakib. Itu sunnah aja. Ada pengajar manakib, duduk pian, sunnah bodoh. Alhamdulillah, kada bodoh, kada apa juga, hukumnya sunnah.
mendengar pembacaan manakib itulah. Karena orang membaca manakib itu indal zikr auliya tanzilu rahmah. Setiap dibacakan riwayat hidup orang soleh, rahmat akan turun kepada kita. Di dalam kitab lain Allah tuh menurunkan rahmat, menurunkan ampunan di 3 tempat. Nah, salah satunya ketika pian membaca manakib orang soleh. Simtud duror ini manakib Rasulullah. Paham? Makanya kalau dalam kitab Fathus Samad, kalau pian membaca simtud durornya tangan kiri, boleh kerja pian. Yang membaca itu kok usah dihargai lagi, karena soal adab dengan kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yasinan di kampung, yasin tangan kiri ikut tangan kanan, bolehkan aja bubar yasinan itu berhasil kan. Itu dalam kitab Hasyat Kalyubi, orang yang membaca Quran tangan kiri, orang yang membaca seperti ini tangan kiri, karena mereka itu dipanggil di padang mahsyar ketika menerima suratan dengan tangan kiri. Ulun biasa tangan kiri. Yasin wal Qur'anil Hakim. Fathur dipanggil padang mahsyar. Ulun menerima suratan tangan kiri. Kenapa? Karena hidup kebiasaan memegang dengan tangan kiri. Itu dalam kitab. 2 kitab ulun temukan. Paham sudah? Ada yasinan sini? Ada? Oh ada. Nah itu nanti jangan memegang Quran dengan tangan kiri. Apalagi Quran itu diandak di dalam piring. Aduh, boleh bubar yasinan, jangan. Ulun keliling bu, memadahi itu. Kenapa lebih tinggi lutut daripada Quran? Andak ditempatkan tinggi seperti ini daripada lutut pian. Haram hukumnya. Yasinan itu hukumnya jatuh haram, berdosa pian. Ketika menempatkan Quran lebih rendah daripada pada lutut dengan jarak 3 hasta tadi. Kecuali situ nah. Quran pian duduk di sini aman. Tapi kalau pian Quran itu dudukkan 1, 2 di sini Quran, di sini pian duduk dan lebih tinggi lutut pian, maka yang menempatkan tadi termasuk dosa besar di situ. Itu yang kedua, lah sunnah membaca, mendengar riwayat orang soleh itu posisi pian sudah dalam keadaan berwudu. Wasalah yang ketiga, di mana ditempatkan surat berwudu? Wadarasul ilmu, ketika pian belajar ilmu. Nangka ini nah, wudu sudah, dan gak ada wudu. Karena ilmu itu kalau orang yang wudu dapat ilmu itu nur, wudu itu nur. Lain nur ini pang lain anak ulah. Wudu lah wudu. Nah itu sunnah. Belajar ilmu itu sunnah wudu. Boleh aja kada bodoh, tapi kalau pian kada bodoh itu tadi pangdah dawa melulu. Orang mengakali udu itu ketika belajar lengket di sini ilmunya. Pun kada bodoh, ya 100 tahun belajar buntat bunguran teman lah. Jadi orang kepiting hukumnya haram masih dimakan juga. Paham gara-gara. Nah, tuh. Oh, guru kepiting halal, halal, jadi siapa halal? Dalam kitab ya anah, dalam kitab Sabilal, dalam kitab Syaraton Mustaqim yuhrim ala syaratum, diharamkan Nabi pada. Kenapa masih dimakan? Kan kenapa? Yaitu nah, masuk majelis untuk ilmu banyak ada bau itu. Tak ulang-ulang makanan yang diharamkan. Nah, apalagi ini tempatkan yang masuk ke masjid itu sunahnya wudu, tempat wadukhulul masjid ketika pian masuk ke dalam masjid. Nah, itu tadi nah, masuk masjid itu sangat wudu. Bila kada wudu, kepala kita diganti dengan kepala anjing. Yang kedua, masuk masjid usahakan berkopiah. Guru, aku kan sembahyang pahamnya kada berkopiah, silahkan. Kada batal. Dengan catatan, yang penting rambut itu kada menutupi dahi. Ulun botak juga kurai. Walaupun ulun botak kada berambut, tetapi dalam kitab dan sarah Al-Jami'atul Qulub itu soal adab dengan Tuhan kita kada berkopiah itu. Nah, gitu. Jadi usahakan berkopiah lah. Nah, masuk masjid itu hukumnya wudu sunnah. Sunnah wudu. Kemudian wazikrullah ketika pian berzikir, berzikiran di kampung. Wudu usahakan wudu. Lah, nah kalau ulun sampaikan dalam kitab itu Imam Ghazali mengatakan dalam salah satu kitab Hidayatus Salikin, kalau ingin bersih hati, banyak berzikir kalimat la ilaha illallah. Tetapi dalam masa 30 tahun biar beliau baru bisa bersih hati kita dengan kalimat la ilaha illallah itu.
Makanya di dalam kitab lain kalau ingin membersihkan hati itu yang paling mudah selain qiraatul Quran, membaca Quran, yang paling mudah bisa membersihkan hati itu di dalam kitab lain itu ketika langkah pian tuh masuk ke majelis ilmu seperti ini itu paling cepat bersih hati. Qiraatul Quran jarang, bangun malam jarang. Paling mudah langkah ke majelis taklim, bersih hati pian. Dan ulun sampaikan di dalam kitab Minhajul Abidin, Allah tuh kada memandang amal pian. Pak Haji Harsono dapat 2 rakaat malam ini. Ulun dapat 100 rakaat, tapi hati ulun nang rusak. Allah pandang yang 2 rakaatnya daripada yang ulun menggawi 100 rakaat pian. Nah, cuma membersih hati ini prosesnya panjang. Kalau pian belajar tasawuf, bab adab, ada caranya. Makanya kalau di kampung itu, kalau ada guru malah jari tasawuf, apa kitabnya guru? Oh, kitabnya Sarah Hikam, mundurkan ke bawah dulu. Oh, guru kitabnya Usfuriyah, mundurkan ke bawah. Guru kitabnya Darun Nafis, mundurkan ke bawah. Minhajul Abidin berdahulu dibaca. Supaya jangan salah langkah guru, apalagi muridnya, kalau mengaji bab tasawuf seperti itu. Paham? Nah, toh orang berzikir kemudian wajiratus soleh, mendatangi orang-orang soleh itu sunnah wudu. Dan mendatangi anak ulun wudu dari rumah. Makanya ulun sampaikanlah ada 3 orang yang wajib disentuh dalam keadaan berwudu dalam kitab. Wajib sebagian ulama mengatakan 1 orang nang alim. Pian mendatangi orang alim itu di rumah wudu sudah. Kenapa menyentuh ini? Nah, diwajibkan wudu sebagian ulama. Kenapa? Karena di dada orang alim itu ada ilmu Nabi SAW. Wajib wudu. Yang kedua, orang yang hafal Quran. Wajib wudu. Yang ketiga, golongan para habaib atau syarifah. Wajib bersentuhan dalam keadaan berwudu. Kenapa? Darah Nabi ada di situ. Kalau dihafal Quran tuh di dadanya ada Quran. Kalau orang alim, ilmu Nabi ada di situ, maka wajib menyentuh dalam keadaan berwudu. Sebagian ulama mengatakan. Nah, makanya kalau pian berziarah ke orang alim itu sudah siap wudu. Yang sampai batal wudu. Karena pandangan orang alim itu kalau pian wudu udah masuk hati pian. Nah, itu keuntungannya dalam kitab itu, jika orang alim itu memandang pian dengan kasih sayang, ada timbul kasih sayang di hatinya, maka pian haram jasad pian tersentuh api neraka. Itu kehebatan daripada orang alim itu. Nah, oke. Dah. Jadi kemudian ziarah orang soleh itu wajib dalam keadaan wudu. Apalagi pian bisa ziarah sampai Turwali Songo, itulah ke Banjar. Dalam kitab Sarah apa Imam Haddad mengarang tuh, Sarah Ratibul Haddad. Itu orang yang ziarah kubur orang soleh, ziarah orang alim, itulah keluar pian dari rumah itu sudah 70.000 malaikat di atas kepala pian tuh. Pian dari sini ya, anda ke Banjar ziarah. Dari rumah ini sudah 70.000 malaikat di kepala pian. Itu dalam kitab Sarah Ratibul Haddad, baca pian. Babnya bab ziarah solihin. Keluar 70.000 sampai pian kembali lagi, dan malaikat ini ditugaskan Allah mengaminkan berselawat, beristighfar bagi orang ziarah kepada orang soleh di situ. Tetapi selama ziarah ini kadang mukhalafah, kadang menyalahi. Ulun melihat di Facebook, Allah itu jamaah Ponorogo sekalinya. Berziarah Turwali Songo baju kuning, baju habang. Buka dalam kitab sahih termuji, pakaian seperti ini diharamkan oleh dalam hukum syariat. Ada orang sini tapi tidak ada. Dan itu bingung kok siapa pembimbingnya, tapi dari Ponorogo ulun melihat, lain dari sini. Baju habang, jilbab kuning. Nah, itu haram hukumnya. Lah. Itu belajar kalau belajar. Siapa yang salah? Pembimbingnya. Orang paham? Nah, paham sudah. Oke. Jadi sunnah tuh mendatangi orang soleh itu sudah dalam keadaan berwudu, datangi. Itu sebagian yang sunnah. Kemudian kita yang ketiga supaya ilmu bisa lengket. Yang pertama tadi sholat malam walau 2 rakaat. Kemudian dawamul wudu,
Nang ketiga kata Nabi, ilmu itu supaya lengket dalam hati pian. Pian makan itu bukan karena nafsu. Makan itu bukan karena nafsu, berikut ilmu. Tapi kalau pian makan karena nafsu, walaupun mengaji 1000 tahun, ilmu kadang akan lengket dalam hati pian. Boleh nyaman-nyaman makanan lo. Makanya nyaman-nyaman gitu. Ayo silakan pian makannya, menikmati rezeki yang ada nih. Tapi ingatkan rezeki yang pian itu akan dihisap Allah. Nah, ada satu kitab Sarah Kasful Gummah. Ada satu rezeki yang pian makan tuh kada dihisap ketika pian makan di majelis ilmu kayak ini. Makanya dari Imam Ghazali disunahkan makan seperti ini dibanyaki. Banyaki pian makan, kalau orang diberi sepiring, minta 3 piring. Sunnah pian. Kalau perlu yang keempat, bungkus boleh. Tapi bagus. Kayak majelis ulun tuh, orang banyaknya kayak apa? Bulik bungkus. Memasak 35 kilo sekali pengajian, kalau 5 kilo tuh sanggup bulikan jamaah. Kenapa kadang-kadang betaki dilarang bibinya sudah membawa tas masing-masing kentongan. Laki-laki di kentongan ada tas bungkus wadai lebih himullah. Kenapa? Dalam kitab ada satu kitab ujar Imam Ghazali, ketika orang beriman itu berkumpul, mereka tidak bubar kecuali makan dulu. Itu dalil tuh. Makanya Samarinda ini kalau ada majlis mengadakan makanan pian bubar. Ulun ada misi di Bengkuring. Diulah majelis, diundang seluruh kampung, 500 lebih yang hadir. Ulun ceramah, makannya nasi sop, semangat jemaah. Minggu kedua diundang, masih berdana mungkin gurunya ada dana atau donatur kah, ulun kada tahu. Makanan masih ayam, makanan. Minggu ketiga diundang, mungkin kada duit, nukar sanggar. Asli, minggu keempat yang hadir tinggal berapa orang aja lagi. Kada makanan, rupanya mencium bau jemaah nih. Kada makanan, kurang ajar aja. Ada makanan lagi dan yang keempat tuh bubar, yang kelima tutup majelis sampai sekarang. Dan makanya hendak jadi orang alim tuh kaya dulu. Ulun pada abah ulun lah, ikam kalau nama ajar kaya dulu, nyaman. Alim kayanya berdudi, ngalih juga kada jalan. Ujur pun ternyata ujur biar. Belum majelis. Di Banjar itu wajar karena orang kecintaan kepada ilmu ini kuat hemahnya. Samarinda ini kada makanan pian sehari aja esok ada bawa kan lagi. Kita majelis mau bakara, akhirnya makanan situ beli jajan. Ya Allah. Kamu di Banjar tuh manusianya puluhan ribu karena mau makanan lagi dapat banyak di biar syukur dah. Di sekompol tuh ngajian, ada makanan. Kecuali haul baru dapat makan. Nah itu. Nah jadi kaya dulu baru alim itu yang paling bagus. Mun alim baru kaya, nah maka di dalam kitab lah ulun minta maaf, tapi ulun termasuk pelaku, ulun jujur, ulun kada kaya. Bila pian membangun majelis, bila pian membangun tempat kebaikan, meminta kepada orang untuk ibadah tadi, masuk surga pelakunya nih, maka muhanya tuh seperti dikerukut kucing. Jadi bila ada orang Pak Harsono misalnya rancak meminta kepada orang, rokok meminta, duit meminta, masuk surga sih Den, karena muhasid itu percis dikerukut kucing gitu biar. Itu ciri orang nama minta ketika hidup tapi untuk ibadah pada Allah. Salah lah, kada salah, cuma efek sampingnya karena seperti itu. Nah, jadi mengkawa kada sama minta, tapi kada meminta pulang kada jalan pulang. Jalan lah majlis kada meminta. Ini bercalengan lah. Adalah, jalankan aja, jalankan kada apa-apa. Keikhlasan orang memberi kan, orang memberi alhamdulillah, kada memberi kada apa juga. Kalau memberi alhamdulillah membantu. Pian kan dosa pian memberi nafkah. Padahal bahasanya menyumbang kepada satu orang menuntut ilmu, satu suapan itu dalam hadis Nabi, satu tegukan itu lah. Tapi minum, tampian minum, Pak Haji minum, sumbangan pian. Satu tegukan itu sama pian membangun pahalanya 40 baitullah. Kan gadalnya. Kada maulah menyumbang majelis. Rugi. Paham kira-kira? Jangan seke, jangan bakhil lah. Hidup ini jangan bakhil pian, bakhil. Bakhil itu dalam kitab itu nama tanaman di dalam neraka. Tahu lah pian? Bakhil itu nama tanaman di dalam neraka yang akarnya, cabangnya keluar ke dunia. Barang siapa yang bersifat bakhil, cabangnya tuh mengaipian dimasukkan ke dalam neraka. Orang bakhil ini alim musuh Allah.
Itu kita yang kada alim tapi pemurah, kasih Allah. Bahil celengan lewat bapijim sini nah bertasbih la ilaha illallah la ilaha. Sudah 10 orang lewat buka mata, pura-pura lewat tuh. Saking menghindari celengan. Memberi alhamdulillah, kada memberi alhamdulillah. Jangan disebabkan celengan gara-gara mati pulang, aduh. Celengannya mati. Tes 1 2. Mati kan, Lor? Kenapa mati? Yang nyaring nyaman, yang nyaring tes 1 2. Nyaring nih, nyaring lah. Oke. Ini aja cukup Allah lah. Nyaring aja. Oke. Di luar nari Allah lah. Nah, oke, alhamdulillah. Minta maaf di luar lah, pian di luar kami di dalam gitu. Paham lah. Belum tentu yang di dalam ini lebih mulia daripada yang di luar. Kadang di luar tuh orang yang paling mulia daripada di dalam. Pian jangan coba-coba. Aku di muka harus duduk menghati rusak pada berhasil. Nah, lah kadang yang berdulu masuk surga tuh yang di luar gitu, pian. Di luar. Tapi emperannya, kami di dalam nih. Ya masuk surga juga guru ya. Alhamdulillah. Mukawa masuk surga. Nah, pian masuk surga itulah ada ulul kitab itu ahli sufi menggambarkan orang yang masuk surga itu seperti gajah masuk lubang jarum. Situ sulitnya. Dalam kitab Dakul Akhbar 1000 orang naik titian Shiratal Mustaqim 999 gugur di neraka. 1 yang selamat pagi. Tarik pulang 1999 gugur di neraka. 1 yang selamat. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa yang selamat itu? Ujar Nabi, yang memahami ilmu syariat, fikih, dan mengamalkan ilmu syariat. Ternyata ulun buka dalam kitab itu 7 tempat nang pian dalui di atas Shiratal Mustaqim itu cuma 1 tentang tauhid, tentang tasawuf, 6 tempat ditanya tentang hukum syariat. Termasuk masalah wudu, kemudian masalah ghusl janabat, mandi hadas besar. Ibu-ibu perhatikan, belum sampaikan dalam kitab. Kalau pian kada diisi laki, kada bapak, tapi bisa haid. Gitu loh. Ulun bertanya ke pian lah, kalau pian mandi hadas besar itu dari awal berdiri kalau? Berdirilah. Oke. Sampai selesai. Sampai selesai. Sampai selesai kalau pian mengandung hadas masih di situ. Haram pian berhubungan dengan laki kedua kali. Nah, makanya belajar fikih pula. Kalau mandi hadas besar itu separuh berdiri, separuhnya mencungkung hasilnya. Itu dalam fikih. Pian mandi hadas besar besawar kah? Wah, bokoboy dari awal sampai akhir selesai. Bukan masalah tak keluar. Karena dalam fikih itu, maaf, fikih kada ada ceroboh lah. Burit tuh nah itu nih nah rampit, maka wajib mencungkung. Ketika pian mandi hadas itu mencungkung seperti ini, maka burit, pelipatan burit itu akan terbuka. Makanya rukun mandi itu cuma 2, niat dan mengalirkan air ke seluruh tubuh. Dari awal pian berdiri dikhawatirkan kada mengalir air di sini, dan itu membawa haram hukumnya. Nah, itu banyak terlanggar lah, banyak terlanggar kan. Itu belajar laki-laki pada mamanya di rumah, jangan berdiam. Bu mandi ya Pak, aku sudah mandi ya di bak mandi. Selamat tuh berendam. Di Karang Memusun berendam mamanya bilang. Kalau berendam mama terbuka, ini nang cibok bajunya kurang sedikit, kurang 2 kulah. Najis dibawa, ada sah ibadah yang lain gitu. Paham? Oke. Minum dulu lah. Ini berapa dah? Belum. Apa tadi? Nang ketiga tadi apa? Makan bukan karena syahwat. Itu kalau pian makan nikmati silahkan rezeki, tapi bukan karena syahwat. Pian menuntut ilmu tadi bisa diamalkan di situ. Nang keempat,
yang keempat, tolong yang keempat, pian bertakwa tadi pada waktu sendirian atau pada waktu ramai. Takut kepada Allah. Karena kita ini kan takut karena ada orang banyak. Takut kita ini ibadah kita karena ada orang. Rajin beribadah, sendirian gak ada beribadah. Mau sudah sorangan, kalau diberi palak, kalau jual bin nas. Sudah di masjid jadi imam, sabihis diantar maghrib. Mau itu. Kan ikhlas jadi imam. Belum belajar kitab Risalatul Mawanah dengan guru. Disampaikan Sidin Fathur, jar Sidin, kalau ikam tuh nah dari rumah sudah berniat maghrib ini aku membaca ini. Isya kan aku membaca surah ini, maka ikam termasuk dosa. Ulun kan berpikir lo kayak apa jadi dosa? Oh ternyata di situ ada nafsu yang mengiringi gitu. Dan sama pian diarah orang soleh tuh nalah ini yang pernah 4 tur wali songo. Kalau 4 ulun ke Banjar lu sampaikan kitabnya. Pian tur wali songo bepandir kayak ini. Nyaman aku di Jawa melihat orang ikut pian disusupi nafsu dah situ. Ziarah pian dilaknat Allah Taala. Makanya kalau anda ziarah soleh itu manasik dulu belajar. Paham lah. Aku tuh wali songo nyaman kan kampung orang, nyaman makan orang daerah sana aku makan. Ziarahnya disisipi nafsu. Ujudu ka jambul leko selagair, bila ada nafsu dosa ziarahnya dilaknat Allah seperti itu. Nah, ini sulitnya mengkada belajar. Jadi kan mana itu kan pentingnya kita belajar ilmu agama. Nah, oke, penting belajar pelan-pelan, dibina agamanya, diperbaiki agama. Allah menghidupkan dunia, turunnya hujan. Allah menghidupkan hati dengan ilmu. Mantap. Ujar yang pembimbing, kita makan sana nyaman, nafsu dah. Nah ini rusak ziarahnya. Makanya kalau 4 ulun ziarah kada pernah makan di warung. Di mana makan? Di rumah. Ke Banjar bawa panci 3, kompor 3. Menghindari jamaahnya supaya jangan mencari makanan nyaman karena nafsu. Nah, itu salahnya. Pembimbingnya nggak mengerti. Mantap, paham sudah? Nah orang yang takwanya timbul itu dapat menuntut ilmu, maka ilmu terdapat diamalkan. Nang kelima kata Nabi, nih pakai siwak. Lah, jangan tertinggal lagi siwak hidup ya. Kalau di majelis ulun kan ada bersiwak lu sudah boleh. Bibi ini kalau laki mengaji dengan ulun kan ada bersiwak boleh dulu. Tukar dulu siwak baru 4 majelis ulun. Percuma pian hidup kalian mau siwak. Kalau pian hanya bicara fadilat buka dalam kitab Sarah Al-Jawhar Minatul Qulub, tapi kalau bicara sanksi buka dalam kitab Mizan Kubra. Mutamidan itu apa? Mutamidan besing aja kalau batal sholatuh, orang sembahyang kada besing aja batal sembahyang. Mimpin doa di kampung tahlilan kada bersiwak kanyang parut aja bulik pian. Jadi ini temukan dalam kitab Sarah Al-Jawharatul Qulub itu ada 70 kelebihan orang yang bersiwak, tapi sanksi orang yang kada bersiwak itu batal sholatuh, batal sembahyangnya. Sebagian ulama wajib mengqadha. Ini hadis riwayat Abu Daud dalam kitab Mizan Kubra. Jadi usahakan bau bersiwak lah, bersiwak. Tasbihan tuh isi siwak. Yang titiknya laki-laki di kantong siwak. Yang kada bersiwak lagi pin ayu ha. Kalau orang bicara padilan banyak malaikat mencabut memberi syarat. Lambatnya tumbuh uban, mata bisa jernih, gigi bisa baik, macam-macam. Amal dia pahala dilipat gandakan sampai 70 lipat ganda. Tapi bicara sanksi jarang dibicarakan orang. Dalam kitab Mizan Kubra batal sholatnya orang yang kada bersiwak itu. 4 ulun ziarah kada bersiwak minggir, kada boleh 4. Sembahyang 4 ulun kada bersiwak minggir di dinding. Karena salah satu yang memutus saf itu orang yang belum bersunat, pahamlah. Orang ini belum bersunat jangan diandak di tengah. Pinggir. Yang kedua nih meninggalkan siwak karena batal sembahyangnya, berdosa pian jika sembahyang berdiri di saf ternyata pian kada bersiwak pian menanggung dosa karena membatalkan saf tadi. Itu hukum fikih. Masih nambahnya kada bersiwak, tukar siwak, cari siwak pian. Tanya nih di Hadramaut Allah tak malah lah.
Kayak di sana ketatnya siwak itu. Ulun pernah membawa ke Habib Salim Asatiri, masih ingat apa? Salim Asatiri, bawa jamaah 49 orang ke Tarim ke Allah Rahmat. Ketemu Sidin itu kan bertanya, Wesmok, antum dari nama, siapa namamu, berapa jumlahnya, gak ada, siwak. Yang kadang bau siwak yang asam. Enam centing bersiwak lah, tolong bersiwak. Apalagi orang nonton ilmu yang udah siwak lah. Makanya sampai ketinggalan tuh ini orang musuhnya dan nakal. Nah, makanya bila kuning bit orang sini, berarti orang tuh kada bersiwak tapi ini digunakan. Tangan pendek ya, Pak, kada bersiwak. Tangan seorang lah ada boleh. Tangan kawal. Itu kok pikir. Kalau biar sembahyang kada bersiwak, minjem tangan kawal, minjam, nah gosok orangnya no. Mau lah kira-kira. Aduh mau. Oh, makanya bersiwak. Orang yang bersiwak tuh ilmunya kena lengket kan. Bisa mengamalkan ilmu tuh karena siwak dari sebabnya. Ada kisah tuh. Mudi Majlis sudah ulun kisahkan. Pian WTC tahu lah WTC. Menara WCT apa tadi? WTC World Center. Apa tahu ulun kan tahu bahasanya. Tahu WTC ya. Itu mana hotel tertinggi di dunia dulu lah. Itu ditabrak orang. Ditabrak. Tapi sebelum kejadian pengajian kayak ini nah. Ada ulama di Amerika tuh. Ujar ulama tuh besok WTC hancur. Inya mungkin wallah dapat kasap kan dapat apa kada tahu dapat bisa apa tuh ucap itu besok WTC itu hancur. Itu aja. Besok pun jujur hancur. Ditabrak polisi, ditabrak pesawat. Beritanya terdengar kemana-mana. Oh berarti ini ada jaringan yang ngupadir nih. Kenapa tahu besok hancur? Ditelusuri, ditangkaplah yang ulama tadi, ditangkap, diinterogasi di FBI Amerika. Ada jaringan Al-Qaeda, ada jaringan ini. Kada tahunya, aku ini tahun ceramah, bahwa besok itu pun kada sadar nyebut. Tapi didesak terus pian. Didesak terus mengakui bahwa ini ada jaringan terkait gitu. 3 bulan mengintegrasi itu kada ada hasil. Jadi polisi Amerika tuh saking bingungnya melihat ini kada mungkin orang kaya, kada mungkin orang pintar. Kenapa? Dilihat orang polisi Amerika tuh sikat giginya kayu. Sikat giginya kayu, Pak Haji Parsono, sikat giginya kayu. Bila hendak makan, sikat gigi. Bila sembahyang di penjara. Nah, orang Amerika kada mungkin ya berhubungan orang nih. Sikat giginya kayu dengan sebab siwak nih lepas dari tuntutan hukum biar. Karena siwak. Satu lagi kisah perang Badar, pernah mendengar? Itu umat Islam dikepung 3 bulan. Kada ada makan, kada ada minum. Nah, orang mati sudah. Umat Nabi Muhammad nih dengan umatnya mati sudah 3 bulan kada makan minum, dianggap mati sudah. Dikirim intelijen, dikirim naik gunung, turun gunung, dilihati hidup semua, sigar semua. Dilihati bilahan sembayangan bersiwak. Apa aja bersiwak? Ujar orang kafir nih, bepadah ke bosnya. Kada kawa kita kayu dimakan buburnya di situ. Amun mereka tangkap, habis awak pian dimakannya. Kan gara-gara nangka itu aja Nabi selamat dari pembunuhan perang Badar tuh. Kenapa? Sebab karena siwak. Kan kayak itu orang nambah siwak nih. Banyak case kan pian ulun temukan dalam kitab banyak. Tolong kalau hendak menuntut ilmu jangan tinggalkan siwak lagi. Lagi mudah-mudahan inilah yang kada bersiwak pian. Usahakan bersiwak. Bersiwak jangan ditinggal di kantong. Nih baca doa di kampung amin amin. Allahumma ja'alna ya maulana ala zakirin. Kada bersiwak kanyang parut kurang doa kada sampai ke kubur. Nah karena piring berbunyi sudah cukup dulu lah. Hah? Cukup kan? Belum. Paham sudah? Jadi 5 hadis Nabi itu kalau hendak memelihara ilmu, mengamalkan ilmu, diamalkan kita dari sekarang. Bangun malam, usahakan 2 rakaat pian. Muka ada bangun malam, gurai ambil pendapat Imam Nawawi dalam kitab Muhajjab ada keterangan. Nah, tapi Imam Nawawi ini alung kayak apalah lucu bang. Tapi Sidin Imam, ujar Sidin muka ada bangun malam itu silakan caranya
bakamih kada, bangun wudu kada, bangun duduk di tilam menghadap kiblat, baca Bismillahirrahmanirrahim sama pian sembahyang dah. Tapi ini mah pengoler bang, pemalas. Mengkawat wudu, mengkada kawa wudu malas tuh nah. Bangun duduk di tilam Bismillahirrahmanirrahim, guring lagi satu sunnah pian hidupkan. Itu maku sekurang-kurangnya tadi. Lah, nih baca Bismillah itu. Usahakan bangunlah, mudahan kita bangun dia bisa malam. Karena orang-orang soleh itu kadang-kadang kada bangun malam dia. Bangun mereka malam. Bahkan Abah Guru Sokumpul itu karamatnya di dalam manakib tuh kalau setiap malam Jumat Guru Mas langsung berkisah dengan kami. Aku di sini empat mengaji dengan guru tuh bila malam Jumat Guru Sokumpul tuh kada pernah menguap saking manukan ilmu ibadah tadi. Karamat luar biasa hidupkan malam. Sekali lagi mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu pelan demi pelan. Ingati jangan kada hadir majelis talim lah. Tolong ibu-ibu, saudara ulun sini, bapak-bapak, ini ada majelis di sini hadiri. Sempatkan seminggu sekali. Ulun jelaskan pertama dulu di sini orang yang kada hadir majelis talim. Dalam kitab Sarah Miftahu Daratus ada hati-hati biar. Kalau baca hadis Nabi, rezeki yang orang yang begawi kada majelis talim itu rezekinya diharamkan semua apapun profesinya. Dan kedua, orang yang kada hadir majelis talim itu pasti karena dalam kitab membelakangi kiblat. Kiblat mana saya kemarin? Kiblat ke sana, kepala di sini. Biar kada hadir majelis talim, pastilah membalikkan tubuh. Anak ditolak dari rahmat Allah seperti itu. Seminggu sekali barang hadirin majelis ilmu. Siapapun yang mengisi tempatnya apapun, yang penting sama pahamnya dengan ahli kita ahli sunnah wal jamaah. Paham sudah? Paham? Hadirin majelis talim lah. Ibu-ibu, pian parak sini jauh rumah lelah. Tuh, oh, cepat aja kita belikan sini kalau habisnya makanan belikan sudah. Kayak waktu ulun tuh majlis yang paling cepat di Samarinda majlis orang 400-an. Jam 9:30 bubar juga sudah. Cepat ulun kali bisa lambat. Sejam misi yang penting jamaah dapat ilmu, dapat mengamalkan selesai. Kalau setengah malam kita jam 12 baru belikan. Ya kalau ilmu mau sekedar aja, apalagi di masjid pengajian. Di masjid itu bagus pian pengajian, tapi jangan tertawa pian. Bila tertawa di dalam masjid mewajibkan kubur pian gelap. Penceramannya lucu. Jamaah tertawaan, nah tertawa di masjid itu mewajibkan gelap kubur tadi. Bagus di masjid, tempat yang dimuliakan Allah masjid, tapi tempat yang dipandang Allah itu majelis beda. Majelis itu dimuliakan, dipandang Allah majelis nih. Tempat yang paling mulia masjid. Jadi dua-duanya, tapi masuk majelis pun dalam kitab Jawamana Sifat diatur adabnya. Hati-hati ibu-ibu, semua di sini nah tolonglah ulun sampaikan pian majelis talim hadir ketika gurunya ceramah pian berkisah, pian mati bukan dalam keadaan husnul khotimah. Itu bahasa kitab, bukan bahasa ulun. Yang gurunya sini mulai qala al-musannif rahimahullah al-fasul awal bi badilatil wudu. Pian berkisah, pian mati bukan dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ada orang ke sini, tapi tidak ada di sini. Lah, ke Papua sudah pindah. Tolong pian hadirin majelis talim, tapi bawa adab yang sempurna. Banyak orang sekarang hadirin majelis talim hanya mendapat laknat Allah Taala. Kenapa? Di majelis berkisahan, gurunya berkisah, ilmu disampaikan, jamaahnya berkisah harga bawang berapa sekilo di pasar. Kalau saya dikisahkan dengari ilmu pian. Ulun mengaji kitab Risalatul Ma'wana. Jangankan pian berkisah, jar guru kami itu, pian bertasbih aja di dalam majlis itu diharamkan sudah. Apalagi berkisah. Di rumah kan pernah bertasbih, di hadapan guru bertasbih. Cocok. Paham sudah? Tapi di sini kata apa-apa, kita muzakarah namanya. Aman pian berkisah aman. Paham? Makanya majlis itu jangan memandangkan ilmu muzakarah supaya jamaah aman, kada ada sanksi. Pian berkisah aman. Kita menuntut ilmu, kada ditambah muzakarah. Bila jamaahnya kada bawa adab, kasihan. Matinya kada husnul khotimah. Nah gurunya harus peka. Oh kita menuntut ilmu sambil muzakarah ilmu aman. Jamaah tak kami aman. Jamaah tak kuliah ada apa-apa. Kalau majlis ilmu pian lu sampaikan berdiri aja pian sudah merusak lah.
apalagi bekesah kan, makanya muzakarah tambahi sedikit nuntut ilmu, tambahi muzakarah supaya jamaah tuh bebas bonjurna kepanatan awaknya aman. Itu kalau ada semua orang yang bisa belipat batis nih pian, ada semua orang yang bisa sempurna, ada yang bonjur silakan, tapi kalau dalam majelis ilmu haram. Tambahi muzakarah aman dalam kitab al-jamal sifat. Yang penting terakhir itu aja ulun minta maaf lah supaya ilmu ini dapat. Di luar kitab ada satu kitab ketika duduk di majelis talim tangan pian yang kayak ini aja larangan keras dalam ilmu. Nih tangan kayak ini duduk. Apa ini namanya nih? Nah kayak itu. Nih banyak orang gini. Nah, kalau lu semua masjid sama ada ulisi kalau subuh maghrib bisa. Ada yang kayak itu lu pandai, Pak, stop, minta maaf jalan supaya pian berkah hidup ilmu dapat, lepaskan tangan pian. Nah, kenapa guru? Lu jelaskan nasnya, dalil-dalilnya. Paham, terima kasih. Banyak orang majlis talim tangan kayak ini. Banyak orang di masjid duduk langkah ini. Itu tahulah pian kisahnya tuh terakhir. Ini Abu Jahal, ini Sayyidina Umar, turun rahmat, tapi tangan Abu Jahal tuh kayak ini, akhirnya terpindahlah kepada Sayyidina Umar lah, nah, masuk Islam. Kalau pian di masjid duduk tangan gini, duduk tangan di majelis gini, berjajal ilmu disampaikan 10 kitab, termasuk semua sekali. Rahmat tadi diberikan ketika orang tangan seperti ini. Jadi jagalah, ada 3 larangan dalam majelis itu duduknya. Yang kedua kayak ini. Nah, kayak apa? Nah, di masjid, di majelis tangan kayak ini. Ini dilarang ini. Ah, gitu. Ada lagi nih. Nang pakai abua silakan. Tahu lah abua? Kain tuh lah. Kalau Bapak itu sunnah salafus soleh. Masa kalau tangan duduk ini, nah itu kalau berkah. 2, nang ketiga duduknya huruf W itu nah. Tahu lah huruf W. Oh, enggak lagi dah. Nah, tangan batis ke sini. Batis ini ke sini. Nah, kayak itu nah. Apa ini? Apa dah? Kalau Jawa apa iki? Hah? Duduk kodok kah? Nah, terlipat nah, kiri kanan tuh kayak apa nah? Nah, kayak itu Bang duduk nah ini, jangan duduk di masjid kayak ini, jangan duduk di majelis kayak ini. 3 larangan majelis tangan kayak ini. 2 bersedekap tadi, yang ketiga duduk W. Nah, itu dilarang dalam agama. Larangan keras orang duduk seperti itu di masjid atau di majelis ilmu seperti ini. Mungkin itu aja ulun sampaikan lah. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup aja kalau lah, cukup aja sudah. Mudah ulun sehat. Ulun cari waktu ke sini sulit balar karena ulun salah satu padat. Karena malam ini kosong, ulun ke sini. Setiap ada kosong insya Allah ulun ke sini lah. Nerima aja lu, Bu. Sama-sama kita pula. Senang hati. Asal jangan kawin yang ulun. Doakanlah. Dan kawin lagi gitu. Takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kan memang kalak tadi mana sih nih? Si Anu mana siapa? Umar, mana Umar? Anu Lukman. Kalau orang sekolah di Hadramaut kabul doanya tuh. Tolong Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li awladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina fid din wa li ashabina wa li man habbana fi kulli man ahsana ilayna wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma asina akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma rizqna rizqan wasi'an wa khairan qariban wa syarran ba'idan wa amal maqbulan wa tijaratan antabar birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nas'aluka al-huda wa taqwa wal 'afwa warzuqna. Allahumma nas'aluka al-huda wa taqwa wal 'afwa warzuqna. Allahumma nas'aluka al-huda wa taqwa wal 'afwa warzuqna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wasallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sebutin tambah bagus ini contoh yang akan menjadi ulama nih. Kalau biar mimpin doa dalam kitab Sahih Tarmuji, jangan ditinggalkan doa ibu bapak di awal. Lah, doa arwah, Allah maghfir lana dzunubana. Janganlah Allah, majalna ya maulana langsung berdahulu. Bila ditinggalkan doa ibu bapak, orang ini mewarisi pakir ilmu, pakir harta. Baca doa maulid, walamman nazar, jangan. Allah maghfir lana dzunubana. Doa ibu bapak berdahulu. Siapakah di sinilah? Setiap doa diawali dengan doa ibu bapak lebih dahulu. Jangan langsung doa selamat, apalagi menempatkan doa ibu bapak ini terakhir atau di tengah. Ya orang kalau pernah belajar, orang belajar doa ibu bapak di awal. Doa apa aja pian? Doa selamat, doa arwah, doa haul, doa ibu bapak lebih dahulu. Baru doa yang lain menyusul. Itu yang paling utama dalam kitab itulah. Kalau berdoa, baca maulid, doa ulama langsung. Ini kan akan mengerti doa ibu bapak dulu. Supaya doa itu lebih mudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu aja tambahan. Allahumma shalli ala Muhammad. Mati saya. Apa itu?